भद्रक रे भूल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पाई शिशु मृत्यु अभियोग उत्तेजना मृतदेह रखी रास्तारोक होईछि। चांदबाली बाईपास छकरे टायर जाली रास्तार बसिछन्ति मृतकंकर परिवार संपर्क और उत्त्यक्त लोके। अभियोग होईछि जे गतकाली दोलसाही पंचायत राढ़ंग अंचल बासंती राउत भद्रक बाईपास एक डायग्नोस्टिक सेंटर अल्ट्रासाउंड करथिले। कहुଯାଇଥିଲା जे 6 मासर पिलाटी खेलुछि बुलुछि किंतु डाक्टर रिपोर्ट देखि तुरंत प्रसव पई भद्रक जिला नूतन मुख्य चिकित्सालय भर्ती करथिले। सेठारे एक मृत पुत्र संतान को जन्म देइथिले बासंती। परिवार लोके डाक्तरखाना रे पचारिबारु जानिबाकु पाइथिले जे 4 दिन पूर्वरु ही पिलाटी पेटरे ही प्राण हराई सारिछि। भद्रक टाउन पुलिस घटनार तदंत करुछि। तेबे एनै संपृक्त डायग्नोस्टिक सेंटर पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि पारिनी। भद्रक प्रतिनिधि पार्थसारथी नायक जोड़ी होती लाइव अधिक सूचना पार्थसारथी जानवाई चाहिए कालीठू ए घटना घटवा पर उत्तेजना प्रकाश पाई एवं एबे भी जो भाव में रास्तारोक परिवार संपर्क एमानकर दाबी कौन सी प्रशासनिक अधिकारी आलोचना करुछंती कि ए बाबद देखु दुख और परितापर विषय होची गतकाली राति 8टा ठारू बर्तमान दिन 10टा हेलानी दीर्घ 14 घंटा धरी से धारणा बसुंट कहवा कथा होते अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आसला जो पेटर छुआटी मरी जाइए तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किपर मुवमेंट हम आसला से नहीं गतकाल से धारणा बसुंट देखिए जो छोट जो शिशुटी मरी माँ पेटर मरुला तार मृतदेह से रास्ता पर रखिंट भद्रक चांदबाली बाईपास रोड रे से रास्ता कर तो गतकाल बसिले लोक मैंने कि पहुंचले प्रशासन पहुंचले कई संसार कई आसुना सर तो देखा ना ओम शांति अच्छा लक अच्छी आईएसी निजे आस कौन कहले आईएसी आसिक कहले जे आपण रिपोर्ट ठीक ठाक अच्छी से कौन ठीक हाथ आम कौन कर से बुझे पड़े आपन तो एसमला बस कौन प्रशासन अधिकारी पहुंचले कई आसना मुझे चाहूँ आप केते रिपोर्ट करने गत 25 तारिख आसती 2 दिन पूर्व कौन कहले आपको आसला अल्ट्रासाउंड कला कहले हेल्थ ठीक अच्छी पिला भी ठीक अच्छी क्षमापाड़ी मैडम को रिपोर्ट नहीं गली से रिपोर्ट अनुसार देखिए गले पिला कंडीशन ठीक हेल्थ ठीक अच्छी से दिन पलि आसले गत 26 तारिख काली गला जो नहीं गली क्षमापाड़ी कथी पेन जोर है नहीं गली से कहले पिला कंडीशन भी अच्छी नहीं जाओ गवर्नमेंट मेडिकल नेला पर से कहले पिलाटा 3 दिन है मरी मरी पची बर्तमान स्त्री कंडीशन घटनास्थल आसी पहुंचते अतिरिक्त एसपी संबित माझी पहुंचती जेहेतु बर्तमान आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होती दीर्घ समय धरी रास्तारोक तेज आम सहित संबित माझी अच्छा कथा सर गतकाल रास्तारोक है सर किसी पदक्षेप निगलानी जो आपनकर रास्तारोक करमे तार कौन एक्जाक्टली कंप्लेन अच्छी आम देखुचु मेडिकल प्रोसीडियर कौन भूल अच्छे कि डायग्नोसिस कौन भूल अच्छे कि एक्चुअली तार वेरासीटा आम चेक करछु बर्तमान में लोक बुझाई चेष्टा कर 14 घंटा धारणा बसिले तो पुलिस प्रशासन पक्ष जो संपुक्त अल्ट्रासाउंड मालिक सहित किसी आलोचना है हाँ सहित कथबार्ता कराई प्लस जो रिपोर्ट अच्छी से रिपोर्ट को आम अलग डॉक्टर जे स्पेशलिस्ट सहित कनसल्ट करछु कि एक्चुअली तार वेरीफाई करके ठीक अच्छे भूल अच्छे कौन करने तो यही दिगरे आम जहाँ उचित पदक्षेप आम बहुत जल्दी ग्रहण करछु प्लस आम केमती कि पीसफुली माने रास्ता रोकटा बंद हम से चेष्टा कर निश्चित भाव संबित माझी जहाँ कहते तो निश्चित भाव पदक्षेप नि संपुक्त अल्ट्रासाउंड मालिक मालिक किंबा कौन स्टाफ प्रतिक्रिया रखी ना जे पूरा घटना कौन थिला से माने याकु स्वीकार करुछंती ना खंडन करुछंती त्रुटि हेछि कि नाही देखु जिते घटना लोकलोचन आसला से डायग्नोस्टिक मालिकर जो अच्छी कार्यालय से ताला पड़ी निजे मोबाइल स्विच अफ अच्छी तो ये संबित माझी को पचारूँ से कहते आम आलोचना होता से कहले तर्जमा कर पक्षर सीडीएम गुरुत्वर सह नहीं कि सब बड़ कथा हूँ भद्रक सहर में जो भाव में दैनंदिन बेपर भाव में जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक खोली जाऊँगी नर्सिंग होम मैंने खोली जाऊँगी तारी कहार कंट्रोल ना प्रतिदिन देखिए कौटना कौटी नर्सिंग होम छोट पिला मरुंच अल्ट्रासाउंड भूल रिपोर्ट आसूँ
ଯାହାଫଳରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଜିର ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଘଟଣା ଯୋଉ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସବୁ ଖୋଲୁଛି, ୟାର ଉପରେ ତଦାରଖ କାହାର ନାହିଁ, ଅଙ୍କୁଶ କାହାର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମାଳ ଯାଉଛି। ମାଳ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଏ ବାବଦରେ ବି କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ତ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପେଟରେ 4 ଦିନ ହେଇଯିବ ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଛି ବା ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସାରିଛି, ତାପରେ ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା ଜଣକ, ଏବଂ ଯାହା ଡାକ୍ତର ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ଯେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିଲାଟି ମରି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶା ଭରସାରେ ଆସୁଛି ତା ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟି କିପରି ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4-5 ଦିନ ଧରି ଛୁଆଟା ମଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଯଦି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯେ ବାସନ୍ତୀ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମଲା ଛୁଆଟି ଧରି 4-5 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଯୋଉପରି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ତାର ଶାଣିତ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ବେନିୟମ ଭାବରେ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲୁଛି, ତାହାରି ଉପରେ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଘଟଣା ଆସୁଛି, କୋଉଠି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ମଲେଣି, କୋଉଠି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଲେଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସଠିକ ତର୍ଜମା କରାଯାଆନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା, ଯେପରି ଭାବରେ ବାସନ୍ତୀ ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ ଥାଆନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଯେପରି ଭାବରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭିଜା ବର୍ଷାରେ ତାର ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସମ୍ବିତ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ 14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏ ବାବଦରେ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।